যত জাগানো সঙ্গী ফাইমানি ত্রিপুরা মথানো কপ্লাই নাই হিনাইলে যতনো সাবায়ু সাউথ পদ্ম বিল যে তাবো ওয়ার্ড নাম্বার নংনিয়াव জাগা নংনিয়াव জাগালে সামু কপ্লাই ন তামো হন বুমাগ্রা কপ্লাই ন নারাং সিকমলাহা বুমাগ্রা কপ্লাই ন ডক্টর মানিক সা ত্রিপুরা মথানো কপ্লাই ন বিজেপি আন্ধ্র সদা কপ্লাই ন পদ্ম yes Andro so keplai nai pada Chennai, hambai, belai ke hambai, sini lukurok, je babe bumagrana hamdago, jaga thangai nukmani pore, Maharashtra kok sakangke, hoyto sini lukurok baksai Hindi buziya phano, sini rangsakni ama songi mokolni. Kinanti mukti jormani ang nugu Hindi buziya phano je pura ha bumagra chili khogai kok sawo bukhawo kosto nangjakai sawo nei wan sugai boronok mokolni mukti kiklai kabu tini bumagrani bisingtei जों हानि अधिकार सानै दङ बुमाग्रानि बिसिंदै जोंनि बासानि अधिकार जों सानै दङ बुमाग्रानि बिसिंदै नेक्स्ट जेनेरेशननि भबिष्यतखौ मोथांनायनि बागै जों जबाखाय दं गुबुननि दफारावखे सावो हानि अधिकार रिमानिया गुबुननि दफारावखे सावो बासानि अधिकार रिमानिया गुबुननि दफारावखे सावो बुमाग्रानि बिसिंदै जत्त बरनि दाबिरखौ जों गासैसिमनाय Dangnoro sadi, Buma Granona Logirnai, Dr. Manik Sano, Buma Granona Kuplai Klainai, Dr. Manik Sano, Hani Odikar Sinanang, Hani Odikar Nanang, Bas Hani Odikar Nanang, Tiprasam Tanzananang, Nang Kankai, Andro Somario Sumbot Maranai, Buma Grasini Bagai, Jotto Kisu Yakarika. খরকসা রাজা বিনি যত্তন তম রাজানি যত্ত কিছু তম রাজবাড়ি কতর মা গাড়ি কতর কতর চামুং নংমুং রাংসাক রিসাক রাংসাকনি আসুক থাই কিন্তু নন আনা হামজাক মানি বাগে যত্তন ইয়াকারে ব তিনি হাওয়া আসুগে মাইসা থায়ু নন আনা হামজাক মানি বাগে যত্ত ইয়াকারে ব তিনি চবা খাই দङ next generation ni bobishatrok kaham keringnani bagai next generation ni bobishatrok kaham nani bagai kintu baksa tamo samarasno 8 din segang nikok nor mas saurang sakya masong 8 din segang nikok maharashtra delhi ni hoite phone khaikya phone khaibono chabraja kha judino tipramotha bjp be alliance ya khe राजानि पार्टी न रां कुटी कुटी सारगै नेता रकनो पायै महाराष्ट्र सबाई खिकलाय तनाय सिनि राजा तामो साका फुन तरिमानि परे हरनि दुइटाव काबै काइसा ककनो साव आनि बखरक बाय आनि बसाग आलादां थांपानो तिप्रासानि बागै कुनु दिना कम्प्रमाइज थाया तिप्रासानि बाय कुनु दिना खरक बमियानि बसाव जे बसङो राजा से खाकला पहले अब हाइके साहस कई साइ दङ बिनि सयनारग गिरना दा नांनाया नादा नांनाया गोप्लाय नादा नांनाया नांगौ कारण बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी खायै दफानि हामक्राय करै ए बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी 2016 काइसा बिल तुबखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल Parliamento atayni Home Minister Rajnath Singh ni bisingtei saklai rekha 2019 Citizenship Amendment Bill no pass kai Citizenship Amendment Act sramnani chai tokha Tripura rajyawo jotto tiprasa thansangai ei je jirania madobo जों jiri khoklaikya tamingka Tripura rajya asal chikonsa rajyawo Fatani Bangladesh ni bororokno lokko lokko dapaikenkai sini tongthai jaga tongla आंदोलन खाइमानि से sei BJP political party BJP ni sarkar ni amalono 2019 di prasano khakalabo nai kokha
खाख्लामो नाय कोकमानि परे गुली से yang खाख्लाबनि आयेन खाख्लाबनि नारो पावयो किन्तु आमसक मानि परेबो बीजेपी खायने नेतारक उकुलगो या पखरबै मोनयो आमानि कोक बरकनो नरनो सिरिया नै Honorable Chief Minister माथे मयदानो जत्तनि बसकांगो मेडियारनि बसकांगो सावो किन्तु बीजेपी खायने नेतारक मोनयो या पखरब लायो चिरिखों लायो सबका साथ सबका विकास भारत माता की जय आंबो मुसुङो भारत माता की जय हिंतो भारत माता की जय बाहाय के इंगनाय जुदि एकता त्रिपुरा राज्य से त्रिपुरा सानोकाय बोथार जाकै तङैबो भोगि विचार माया आज आगो भारत माता की जय बाहाय इंगनाय सबका साथ सबका विकास बाहाय इंगनाय 142 कोटी भारत तङो बरक से 142 कोटी नि बिसिङो 14 लाख त्रिपुरा सारोकाय सबका साथ सबका विकास खबजा ग्लिया दिबा पान्जाबो जुदि पान्जाबी रगनि राइट संगबंनि बासानो सिनानि गुजरातो जुदि गुजराती रगनि राइट संगबंनि बासानो सिनानि वेस्ट बेंगल जुदि बांगाली रगनि बंनि राइट संगबं बासानो सिनानि गा आनि खापांनि त्रिपुरा सारोकनि तांनि आ राइट जुजाया जे बर रक्सिनि राइट सिया बरनो जों दैदा मानो जे बर रक्सिनि राइट सेको बरनो दैदा मानो माया तांकाय এই त्रिपुरा सारक जों जत्त पर्यन्त सातक जागै दिनै सुसन बन्चित खालायजाखा ताই जों কোনো দিনও গসিমানিয়া বসকানি সালো এই সিনি তিতে দিছিনো 1 ইঞ্চি ফানো বইনি বরনি আগো সুতাই রিমালিয়া বইনি বরনি আগো সুতাই রিমালিয়া সিপিএম নি আমলবো ভূমি হিনকে ভূমি দিতে হবে উদ্বাস্তব আগমন চাই ইনি সিনো চিরখগ্রকা চিরখগ্রকা নাবলে जों कांग्रेस नि आमलावो लांगन जार भूमि तार नि चिरखग्रका दिनै हायनो हाय त्रिपुरा सारकनो तैयै एडीसी के दखल करते होबे नि चिरखग्र एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ट्राइबल एरिया रकनि बागै से ओ एडीसी त्रिपुरा सारकनि बागै से ओ एडीसी ओ गुबुनि द भारतनो जों कोन मते खाबनो ताই जों दनि मालिया आइसे मालिया बस कांनि सालो नरक नां कयो रांसाकनि आमाथो या जोर खाइनरनो खुलुमै कयो बस कांनि सालो 12 तारिख नरक आंध्रस सिम्बल बुट रुबै बुबाग्रानि मोखांनाव गोसों मा खालायनाय बुबाग्रानाव गोप्लाय मा खालायनाय ताই सिनि समय कमनि बागै जत्त जागा जों ककपिनानि सिनि समय गरै 30,500 एकड़ वोटर तो नोंनि रामचंद्र गातो ओ 30,500 एकड़ वोटर नो मात्र ताई 270 घंटा बायसिन बुजुबनानि सिनि समय ब्लाय कि कम आं नरक न कयो नरक प्राय नरकनि 10 जना बरक न थांगै राजानि कक्नमा बुजुबनाय दफानि कक्नमा बुजुबनाय हानि अधिकारनि कक्नमा बुजुबनाय जे टाइम नरक बुजुगै थायेनो vote machine vote dena thangpuro bongni bokao bok sanai andhra so simbol sinyakai त्रिपुरा सारक yogi mangalak aboni bagino norok no belai ke hambai ang poito khlayo त्रिपुरा सा keplaing nani thang tongo tai keplaing nai boskangi salok belai ke norok no hambai kok sanani pano kisa kusugui tongmabai ang sanani chesta khai tong bat mani ang itong blai ke hambai hai pano buba grai